आपसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। ये बहुत ही प्यारे छोटे भाई साथी हैं, सैयद मुराद अली। अहमद फिर है अहमद अल्लाह से आवाज तो अभी आपने सुनी है। एक मिनट आगे जाए मुराद भाई, जॉनी भाई। चलो उठा की पकड़ गए मैं बनवाऊंगा मुराद अली थैंक यू वेरी गुड। मैंने कहा जल्दी जल्दी डॉक्टर साहब أحمد الفيري يا أحمد أحمد الفيري يا أحمد ما أنت حفلة أحمد يعني جبنا شلون بدل لقيبنا حتى وحوليه هي حفلتان حفلة وين وحفلة وين أحمد وين رجعنا أحمد وأركيسين وكا يا أحمد ما شاء الله باشالو يا خمد مقطيوس حتى عليه البقي هذه ايام اوغاي واكور هايا فيلمada aflaanta in la turjumana waa ka war haya waliya Ahmad ya bashalo ya ay John Lever Ale John Lever Ahmad Marcos Ahmad Mujahidin Ahmad Akai Ahmad Akai John Lever وارد انا ملا جون ليفر واجدي جون ليفر احمد اوبن كبح جون ليفر أبدو أركز ما شاء الله ما شاء الله أبدو أجدي جون ليفر Sobat mau ketemu? Tak ketemu. Ahmad dia kemat mau kuti. Mau jadi nama mana? Mau jadi. Ahmad masya Allah. Mabuk kuat. John Lever. Hai Ahmad mau jadi nama mana?